Bismillahirrahmanirrahim. Wajhul munasabah. Utawi iki iku tentang sisi kesesuaian, apa korelasi keterkaitan kesesuaian antara ayat ini, ayat tentang yang kemarin tentang riba, terus yang ini tentang dilarang bolo kepada orang kafir, malah memusuhi sesama muslim. Apa antar ayat itu ada munasabah, ada kesesuaian, ada korelasi. Lamma bayyana, tatkalane wus mertelaake sapa Allah Ta'ala fil ayatis sabiqah ing dalam ayat-ayat kang wus kelewat nerangake annahu malikul mulki, setuhune Gusti Allah iku zat yang anduweni sekabehane kekuasaan, keraton. Al-Mu'izzu, Allah zat kang bisa nggawe mulya. Al-Mudzillu, Allah zat kang bisa nggawe ino. Al-Mutasarrifu, Al-Mu'izzu zat kang nggawe mulya. Al-Mudzillu zat kang bisa nggawe ino. Al-Mutasarrifu zat kang wenang bertindak fil kauni ing dalam jagat raya ini, oleh bertindak hasaba masyiatihi, nurut kehendaknya, wa iradatihi, ya tegese kehendak. Bocah sampai sing manut-manut ya, nggih, nggak usah ditoto sing apik. Belajar tertib ya. Aja malah ndelik-ndelik enggak apik. Sakno sing biayai ya. Hasaba masyiatihi, nurut kehendaknya. Wa iradati, ya tegese kehendak. Wa annahu lan setuhune Allah iku al-qadiru zat kang maha kuwasa. Kuwasa ala i'ta'il mulki, paring kekuasaan liman maring wong syaa kang ngersakake sapa Allah, wa naz'ihi lan kuwasa mencabut kekuasaan mimman saking wong syaa kang ngersakake sapa Allah. Wa annal izzata lan setuhune kamulyan kejayaan, wa dhillah lan ino kejatuhan, kabeh mau iku biadihi ono ing tangan Allah. Nah, setelah Allah terangkan bahwa semua kekuasaan milik Allah, naha mongko nyegah sapa Allah al-mu'minin ing wong-wong mukmin fi hadhil ayat ing dalam ayat-ayat iki kabeh, nyegah an muwalati a'daihi, mbolo musuh-musuhe Gusti Allah. Lek mbolo ning kekasih Gusti Allah, mbolo neng bolone Gusti Allah, ojo malah mbolo nang mungsuhe Gusti Allah. Keliru. Wong yang punya kekuasaan itu Gusti Allah. Nek sampean keliru mbolo, ketika Allah menjatuhkan, menghinakan musuh-musuhnya, kamu ikut jatuh terhina karena kamu salah pilih bolo, ya.
Dan hati-hati di zaman modern ada kalanya kelihatan komunitas muslim tapi mereka bekerja untuk Amerika, bekerja untuk kapitalis, dibayar oleh para pengusaha. Mbolo itu belum tentu namanya mbolo Islam. Karena mereka melakukan aksi digerakkan oleh para musuh Allah. Ya. Sementara kadang ada pihak lain yang dia awam sekali, abangan, rapat yang ngerti agama, tapi manut ulama. Kalaupun dia melakukan gerakan politik, itu atas perintah dan kendali ulama. Ya, ngerewangi mendukung yang ini, sejatinya mendukung ulama. Karena mereka nanti mampu dikendalikan, diperintah para ulama. Daripada mendukung yang satunya, kelihatan syar'i sekali, ternyata setelah dianalisa secara jaringan, mereka masuk dalam jaringan Wahabi, yang Wahabi internasional itu digerakkan oleh CIA Amerika. Ya, hati-hati. Kelihatan Islami, ternyata itu bagian dari gerakan besar non-muslim. Yang satunya kelihatan awam banget, ternyata digerakkan oleh ulama. Perang arek-arek Surabaya, Bung Tomo melawan nikah, mereka orang awam. Arek Surabaya juga orang awam. Tapi mereka tersulut semangatnya oleh fatwa Mbah Hashim As'ari. Dukung mereka namanya dukung ulama. Ya. Meskipun Bung Tomo sendiri awam. Ngerti ya, men? Nah, kayak begitu. Jangan gampang terkecoh dengan penampilan di depan layar. Ojo kesusu disimpulnya. Harus tahu di balik layar itu kelompok apa. Nah gitu loh. Zaman saya enggak ngerti, meneng wae wis. Meneng. Nanti dawuhnya Lirboyo bagaimana? Dawuhnya Peloso bagaimana? Dawuhnya Masai bagaimana? Itu aja yang diikuti. Toh beliau-beliau dawuh setelah mengumpulkan informasi. Ya. Aja sak karepe dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menerangkan semua kekuasaan milik Allah, naha mongko nyegah sapa Allah al-mukminin ing wong-wong mukmin fi hadhil ayat ing dalam ayat-ayat iki dicegah an mualati a'daihi mbolo musuh-musuhe Gusti Allah litakuna ar-raghbatu fi ma indah litakuna supaya ono apa ar-raghbatu kesenangan keminatan iku fi ma ing dalam perkara-perkara indahu yang ada di sisi Allah. Kenapa perlu mbolo orang mukmin enggak mbolo musuh Allah? Agar cita-cita minat itu untuk apa saja yang diridhoi Allah, dirahmati Allah, dibarokai Allah, diwai ganjaran Gusti Allah fima indah. Tuna a'dai, bukan musuh-musuh Allah. Al-kafirin, yang kafir-kafir. Sababun nuzul, utawi iki iku tentang sebab tumurune ayat. Ayat apa? Ayat yang melarang orang mukmin mbolo wong kafir. Nazalat hadhil ayatul karimah fi sya'ni
qaumin minal mu'minin. Nazalat tumurun apa hadil ayatu iki ayat al-karimatu kang mulya tumurun fi sya'ni qaumin mengenai sikap kahanan suatu kaum minal mukminin saking wong-wong mukmin kana kang ono iku lahum kaduwe mukminin apa sing ana ashabun kanca-kanca minal yahud saking wong-wong Yahudi kanu ana sapa mukminin iku yuwalunahum mbolo sapa mukminin mbolo hum ing Yahudi ora malah mbolo nang padha Islame. Iki mbolo Yahudi. Dan mbolo itu beda dengan dakwah. Nabi mendatangi kaum musyrikin untuk didakwahi, bukan untuk dibolo. Gus Dur mendekati kaum Chinese, bukan untuk dibolo, tapi untuk pelan-pelan dikenalkan Islam. Plus Gus Dur ingin membela jutaan buruh yang rata-rata majikannya Cina, supaya buruh-buruh itu dapat haknya UMR, supaya buruh-buruh muslim dapat masjid bisa Jumatan. Nah, jangan kepiawuya setiap yang mendekati non-muslim, lalu kamu bilang bolone wong kafir ya. Ngerti ya? Pokoknya ngopini sing kendel ya. Ben ora gampang salah paham. Faqala banjur ngucap lahum maring wong-wong mukmin sing bolo Yahudi. Sapa sing ngucap? Ba'dus sahabati setengah para sahabat. Oleh ngucap ijtanibu haula'il yahuda. Padha ngadohono sira kabeh ing wong-wong Yahudi iki. Wahdaru hati-hatilah kamu, waspadalah kamu, musahabatahum, bersahabat dengan Yahudi, li alla yaftinu, supaya ora menfitnah sira kabeh, supaya ora menfitnah sapa Yahudi kum ing sira kabeh antinikum murtad saking agamamu. Wong-wong kuat mendekati orang kafir, orang kafirnya yang masuk Islam. Mbah Hashim mendirikan pondok di Tebuireng, banyak malingnya yang jadi santri. Bukan Mbah Hashim jadi maling. Ya, sini dulu beberapa Kristen sekitar pondok. Pondok kita dirikan bukan marzuki jadi Kristen. Mereka yang masuk Islam. Nah yang kayak begini nih, mendekati orang lain jangan dituduh bolo pada mereka. Toh mereka punya kekuatan taksir, punya kekuatan mempengaruhi. Nah yang membahayakan itu orang lemah, mudah terpengaruh, lata, kumpul dengan orang non-muslim. Hati-hati mas, nanti mereka bisa menfitnah kamu hingga kamu menjadi murtad dari Islam. Jadi ojo dipadak nih, orang yang bermental ekstrovert dan orang yang bermental introvert. Ekstrovert itu memang punya magnet, punya kemampuan menarik orang. Sementara introvert itu kayak bak truk sing mburi, ngalor ngidul katut ndase. Yang gampang katut, ojo kumpul dengan orang lain. Yang bisa ngatut nih, harus mendekati orang lain untuk diajak masuk
Islam. Ya, saya kalau mendekati ngakarapi orang yang Wahabi, jangan dikira saya jadi bolone Wahabi. Ya, itu dalam rangka pelan-pelan narik si kader Wahabi itu masuk NU. Gitu. Paham ya? Engko dicurigai, Marzuki beluan karo Ustaz Wahabi. Aja. Li alla yaftinukum supaya ora menfitnah sapa Yahud kum ing sira kabeh antinikum murtad saking agamamu wa yudillu lan supaya ora menyesatkan sapa Yahud kum ing sira kabeh ba'da imanikum sause dadi iman sira kabeh. Dinasehati, Mas, jauhi orang Yahudi, Mas. Fa'aba banjur menolak sapa ulaika wong-wong mukmin sing bolo Yahudi iki menolak an-nasihata ing nasihat tersebut. Wabaku lan netepi sapa ba'dul mukminin ini netepi pancet ae mbegegeg ala sadaqatihim berteman kelawan Yahudi wa musahabatihim bersahabat dan persahabatan mereka lahum maring Yahudi. Setelah itu turun ayat jangan orang-orang mukmin mbolo orang-orang kafir. Fanazalat banjur tumurun apa hadil ayatul karimah iki ayat kang mulya. Ayat yang mana, Mas? La yattakhidil mu'minuna al-kafirin awliya. La yattakhid jangan jadikan ojo podo ndateake sapa al-mu'minun orang-orang mukmin al-kafirin kepada orang-orang kafir. Jangan jadikan mereka auliya'a bolo dalam berjuang, bolo wong kafir melawan wong Islam. Bukan sekedar bertetangga, bukan sekedar mungkin satu pabrik bersama, satu kampus bersama. Ayat ini enggak, konteksnya bukan yang kayak begitu-begitu ya. Ini ada perlawanan kekuatan Islam karo non-Islam, you di pihak mana? Ternyata you di pihak kafir memerangi sesama Muslim. Yang kayak begitu loh enggak boleh, konteksnya kayak begitu. Warawalan nyeritaake sapa Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi fi tafsirihi yang dalam tafsir Imam Qurtubi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna hadhil ayata setuhune ayat iki iku nazalat tumurun apa ayat fi Ubadah nyindir mengenai Ubadah bin Samit al-Ansari al-Badri. Kana ono iku lahu kaduwe Ubadah bin Samit sapa sing ono khulafa teman-teman koalisi minal Yahud saking wong-wong Yahudi. Aman delok Saudi nyerang Yaman. Ayat ini kayak begitu-begitu. Saudi nyerang Yaman kerjasamanya dengan Israel. Itu namanya pas. Ojo mbolo wong kafir gawe nyerang sesama Muslim. Nah, kayak begitu. Nah, repotnya sini Wahabi itu merasa paling mujahid. Padahal di sana Wahabi itu gandengan dengan Yahudi. Repot. Falamma kharaja mongko tatkalane metu miyos
sapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab ing dalam dino perang Ahzab. Nabi keluar akan berangkat jihad. Ubadah bin Samit matur Nabi, kula duwe bolo wong Yahudi 500. Kula jak bareng-bareng bisana. Ayo kita bersama Yahudi. Kula nggadah kanca Yahudi 500. Faqala banjur matur lahu maring Nabi sapa Ubadah si Ubadah bin Samit. Mature, ya Nabi Allah, inna ma'i 500 minal Yahud. Wahai Kanjeng Nabi, sapa nang mburi enggak ngaji iki cah? Nang kamar sanding pengimaman niku. Kok ana swara-swara iki? Ya Nabi Allah, hai Kanjeng Nabi, inna ma'i sungguh ada bersamaku 500 ono wong 500 minal Yahud sangking wong Yahudi. Waqad ra'aitu benar-benar aku berpendapat an yakhruju supaya 500 Yahudi ikut keluar, ikut berangkat ma'i bersamaku. Fa astadhira hingga dadi sebabe bisa njaluk tulung sapa ingsun bihim kelawan 500 Yahudi alal aduwi mengalahkan musuh. Fa angzala banjur nurunake sapa Allahu Gusti Allah tabaraka wa ta'ala. Maknane tabaraka maha suci sapa Allah lan maha luhur sapa Allah. Nurunkan ayat mana? La yattakhidhil mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir bolo dalam berjihad, bukan orang-orang mukmin. Sekali lagi ojo kaku-kaku. Kita punya kampus, belum punya dosen yang ahli IT. Terus kita juga mengangkat dosen yang non-muslim untuk mengisi kekosongan. Itu tidak masuk kategori la yattakhidhil mu'minunal kafirina auliya. Ya. Karena konteksnya bukan perang musuh-musuhan antara muslim, non-muslim. Al-maknal ijmali. Nahawus nyegah. Sapa Allahu azza wa jalla. Maknane azza wa jalla. Azza Allah zat kang moho luhur, moho mulya, wa jallalan moho agung. Allah mencegah ibadahul mukminin ing para kawulane kang mukmin. Dicegah an muwalatil kafirin mbolo wong-wong kafir. Awit taqarrub ilaihim utawa nyedek-nyedek maring wong kafir bil mawaddati dengan cinta. Wal mahabbah ya tegese cinta. Jadi benar-benar lahir batin ora oleh. Au musadaqatihim atau berteman dengan orang-orang kafir lahir batin dengan alasan liqarabatin krono kekerabatan. Au ma'rifatin atau karena kenalan. Kenapa itu enggak boleh? Khususnya orang yang enggak ada tujuan untuk dakwah, menarik orang non-muslim masuk Islam. Li'annahu la yambaghi lil mu'minin. Krana sedune ora patut kaduwe wong-wong mukmin kabeh
Apa sing ora patut an yuwalu mbolo sapa mukminin a'da Allah ing musuh-musuh Allah. Idh krono min ghairil maqul adalah tidak makul, tidak masuk akal an yajma'a yanto ngumpulake mempersatukan sopo al insanu manungso baina mahabbatillah antarane cinta kepada Allah azza wa jalla wa baina mahabbati a'da'i dengan cinta kepada musuh-musuh Allah. Sungguh enggak masuk akal orang dalam hatinya itu bertemu dua hal yang berlawanan. Saya itu mas, ya mencintai Allah, ya mencintai iblis. Piye? Saya mencintai iman, ya mencintai kufur. Saya mencintai Musa, tapi juga mencintai Fir'aun. Saya ini mencintai Muhammad, juga mencintai Abu Jahal. Iku piye nih? Antarane perkara loro kang bertolak belakang, perkara loro kang berlawanan. Enggak mungkin mempertemukan dua hal yang berlawanan. Faman ahabballah abghadha a'da'ahu. Maka barang siapa mencintai Allah, tentu dia membenci musuh-musuh Allah. Nah, musuh Allah yang dibenci itu, kalau mereka memerangi Islam ya kita perangi. Kalau mereka masih bisa didakwai ya wajib didakwai. Supaya berubah dari memusuhi Allah menjadi beriman kepada Allah. Nah, repotnya ada beberapa teman yang gampang salah paham. Orang mendakwai dikira bolo, ya. Lalu suudzon, lalu dibilang dikata-katain ulama anjing, ulama babi. Nah, repot. Dewe ngelakoni raiso. Ketika ada orang lain berusaha dan bisa mendekati orang non-muslim sampai masuk Islam, malah dikata-katain ulama babi, bolo kepada non-muslim. Fala yajuzu lil muslim an yuwaliya ghairal mu'minin. Fala yajuzu mongko ora wenang lil muslim bagi muslim, apa sing ora wenang an yuwaliya yen tombolo sapa muslim ghairal mu'minin sakliyane wong-wong mukmin. Fayattakhidha banjur andateake sapa muslim mau minal kuffar sangking wong-wong kafir alladzina rupane kuffar yatarabbasuna yang terus mengintai sapa kuffar bil mukminin kepada orang-orang mukmin asu jebakan yang mencelakakan. Orang mukmin yang terus mengintai menunggu kapan orang mukmin itu kena jebakan. Nah wong kafir sing ngono malah aulia didadekne bolo ora oleh. Yusadiku ngancani sapa muslim hum ing kufar wa yatawaddadu lan asih-asian sapa muslim ilaihim maring kufar ora oleh au yasta'ina utawa njaluk bantuan sapa muslim bihim dengan tentara kafir wa yatruka dan meninggalkan sapa muslim ikhwanahul mu'minin ing dulur-dulure kang padha
Islami. Dulu ketika Wahabi berontak, yang diperangi itu sesama Muslim, terus Wahabi berontak menang karena bersekongkol dengan Perancis dan Inggris. Nah kayak begitu itu loh, nggak oleh ya. Mbolo wong kafir memusuhi sesama Muslim. Falaisa ora ono iku bainal iman antarane iman wal kufri dan kufur apa sing ora ono nasabun hubungan wasilatun ya tegese hubungan gak nyambung blas wong Islam bolo wong kafir gak nyambung blas iman karo kafir gak nyambung fal ayatul karimatu tuhadziru sehingga ayat kang mulya mau tuhadziru memberi peringatan mewaspadai min muwalatil kafirin mbolo wong-wong kafir illa kecuali fi halatid darurah dalam keadaan darurat. Mbah Hasyim Asy'ari gelem didadekne semacam menteri agama di zaman Jepang. Darurat, kenapa? Daripada yang jadi menteri agama Kristen. Atau yang jadi menteri agama malah Wahabi. Mbah Hasyim gelem. Bukan nawaitu mbolo Jepang mas. Tapi kedaruratan akhafud dororain. Milih dua alternatif yang bahayanya lebih ringan. Ya. Wa huwa halu ittiqai syarrihim. Wa huwa yaiku halu ittiqai syarrihim. Kahanan menghindari kejahatan orang-orang kafir. Timbang malah dikepui, ya pura-pura dituruti, ya. Timbang loro kabeh. Wa tajannubi dororihim. Lan ngadoi bahayanya orang-orang kafir itu. Dalam rangka menghindari dan menjauhi bahaya orang-orang kafir itu. Awil khaufi atau karena ada ketakutan minhum dari kufar. Fatajuzu mongko wenang opo muwalatuhum mbolo wong kafir tapi secara zohir. Ya. Ulama-ulama Jawa karena pintar komunikasi dengan Belanda. Meskipun Belanda pemerintahnya ya Kristen, namanya Belanda. Tapi toh akhirnya bisa bangun sekian banyak masjid jami, masjid agung di berbagai kota. Itu loh mas. Ora kok mbolo londo lahir batin. Ya. Tapi bagaimana berdiplomasi, melobi supaya dana negara yang diambil dari pajak rakyat itu juga ada entah berapa persen yang dianggarkan untuk membangun Islam. Itu timbang gak belas mas. Itu ya. Bisyarti an yaqtasiro kelawan syarat membatasi atau an yuktosoro dibatasi opo dalika menggono-menggono mbolo berteman dengan orang kafir. Dibatasi ala zahir ing atase zahir to ma'a idmaril karohiyah dengan tetap menyimpan rasa benci wal bughdi sama benci lahum kepada orang kafir fil batin ing dalem ati summa mongkonuli khutimat den pungkasi opo al ayatul karimatu ayat kang mulya iki dan pungkasi bil wa'idis syadid kelawan ancaman kang berat alladzi yadullu
ala idhamidz dzambi, yang mana ancaman berat itu menunjukkan betapa besarnya dosa, alladzi rupane dosa, yartakibu yang melakukan, hu ing dosa mau, sapa man orang, yukhalifu yang menyalahi sapa man, menyalahi menselisih awamirallah ing perintah-perintahe Gusti Allah. Wa yuwaliya lan malah mbolo a'da'ahu ing musuh-musuhe Gusti Allah. Wujuhul qiraat utawi iki iku sisi cara membaca ayat. Kalau kita termasuk hafiz, illa an tattaqu minhum tuqah. Tapi ada juga Imam Ya'qub mocone illa an tattaqu minhum taqiyah. Ya, maknanya sama. Qur'an moco sopal jumhur, oleh moco illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalian dengan waspada, hati-hati, minhum dari orang kafir sing zahire mok bolo. Oleh ngono mau taqiyatan, kelawan taqiyah. Taqiyah itu zahire bolo, artinya tetap membenci, namanya taqiyah dengan penuh kewaspadaan. Wa qara'alan moco sapa Ya'qub, Imam Ya'qub, wa Abu Raja wal Mufaddal, moco taqiyatan ing lafat taqiyah, oleh moco bil ya'il musyaddadah, kelawan ya kang den tasdid. Wa waznuha utawi wazane taqiyah, iku fa'ilah, wazan fa'ilah. Watta utawi ta'e tuqoh atau taqiyah, itu badalun dadi ganti minal wawi sangking wawu. Karena asalnya jogo itu waqayaqi wiqayatan. Ya. Waqiyah malih dadi taqiyah, wuqatan malih dadi tuqot. Dan seringkali wawu menjadi alif, wawu menjadi ta, ya. Aqama yuqimu iqamatan, ya. Aqama yuqimu iqamatan, dari kata-kata qama yaqumu, ikut wazan af'ala, aqwama yuqwimu, harusnya akrama yukrimu ikraman, aqwama yuqwimu iqwaman, wawunya dibuang diganti tak marbutoh iqamatan. Lah, itu wawu dibuang diganti tak. Ini wuqayatan, waqayaqi wiqayatan. Wawu dibuang diganti tak, biasa. Eutaqo, ya. Waqo ikut wazan ifta'ala, eutaqo. Wawunya jadi tak, ittaqo. Ittaqo yattaqi ittiqoan. Asalnya eutaqo, ya kan? Yautaqi, kan gitu. Itu wawu diganti ta. Wujuhul i'rab al-Fatihah.